प्रिय विद्यार्थीगण, वर्तमान विश्व कोरोना आक्रांत संपूर्ण भाव में भाराक्रांत। विश्वर कोणानुकोणे जीवन यात्रा एक रकम ठप हो जाए अत्युक्ति हो ना। तथापि मनीष बंचापी प्रयासरत। आज आम समस्ते सरकार नीति नियम और आदर्श को अनुप्राणित कर चलुं। सरकार तरफ निर्देशनामा जारी कर समस्त स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय सब बंद एवं यह सत्वे मनीष को बंचा पड़ो एवं बंचा संगे संगे पाठ पढ़ा पड़ो एवं ये पाठ आम केमी पढ़ा ना आज आम ऑनलाइन रे पाठ पढ़ा। तेबे विश्व इतिहास को निरीक्षण कले जना जाए जे यही कोरोना भली अनेक छोट बड़ घटना मनीष मन को भाराक्रांत करिछि, मनीष को विभिन्न असुविधार पकाई। तथापि मनीष केवल हारी जाए ना, बंचापी यथासंभव प्रयास जारी करिछि। केवल बंचापी नुह ता दैनंदिन जीवन कर्तव्य को से अति सुचारू रूपे पालन करिछि। एही क्रम में आम देखा गले 1866 मसीहा आरंभ कर 1866 मसीह संगठित होता नौक दुर्भिक्ष ठारू आरंभ कर विश्वयुद्ध पर्यंत महाबात्या ठारू आरंभ कर अम्फन पर्यंत अनेक दैवी दुर्विपाक आमको ग्रास करिछि। तथापि मनीष जाति केवल हटि जाए नहीं। इतिहास आमको अंततः शिक्षा देछि जे आमे इतिहास द्वारा अनुप्राणित होई वर्तमान रे कर्तव्य संपादन करी भविष्यत रे पृथ्वी को आगे नेबा। तेबे आज मो ऑनलाइन ले एही इतिहास संपर्कित एक पाठ को सामग्रिक भाव रे समीक्षा करिबा पई जाउछि। प्रबंधर शीर्षक हेउछि इतिहास एवं प्राबंधिक हेउछंती विश्वनाथ कर एवं एही प्रबंधटी तांको विविध पुस्तकरू आसीअछि एवं एही प्रबंधरे प्राबंधिक अति चतुरतार सहित इतिहासर स्वरूप को उद्घाटन करने संगे संगे इतिहास मानव जीवन में किपरि भाव में कार्य संपादन करे ताकू ही आलोचना करिसेंती एवं इतिहास रे प्रत्येकटी चरित्रर आवश्यकता को से मध्य स्वीकार करिसेंती एवं प्राबंधर प्रथम पर्याय प्राबंधिक इतिहासर मनीष को साधारणतः दुईटी भाग में विभक्त करिसेंती। कौन को भाग विभक्त करिसेंती ना प्रथमटी होची एक श्रेणी एवं अपरटी होची अपर श्रेणी एवं ये एक श्रेणी लोक माने साधारणतः सुविधा भारी थांती। पृथ्वी पृष्ठरे सबु जिनिस को से माने उपभोग करि थांती एवं प्रत्येकटी जिनिस मजा उठाई थांती एवं सेही जिनिस गुड़िक केउ सूत्र रे आम मानक निकट रे पहुंची एवं सेही जिनिस गुड़िक तार उपादान कौन एवं ताहा आम पाखे नथिले कि असुविधा पड़वा से प्रकार चिंताधारा से मुंड भितर कौन प्रकार रेखापात करि पारे नाही। से माने केवल उपभोग सर्वस्व होइथांती जो कि प्राबंधिक एमानकु एक श्रेणीर बोली कहिसंती एवं अन्यटी होची अपर श्रेणी एवं एई अपर श्रेणीर लोक माने मुख्यतः सूक्ष्म दृष्टि संपन्न चिंताशील अन्य भाषा कहवा गले एमाने होचंती विद्यान एमानक मुंड सब बेले किछि ना किछि नुआ करिवा पई खेलु थाए एवं एई अपर श्रेणीर लोकमानक द्वारा पृथ्वीर नाना प्रकार उन्नति संपादित होइथाए। गोटे छोट उदाहरण नेले आमे बुझिएबा जे प्राचीन काल रे मनीष बण जंगल रे बुलुथला, गछर फळमूल खाउथला, कंचा मांस सिजेई खाउथला। किंतु आज पृथ्वी जेपरि भाव रे आगो को बढ़िछि अर्थात तत्कालीन समय गमनागमन सुविधा नथिला, रास्ता नथिला, घाट नथिला, पोल नथिला, किंतु आज जेपरि भाव रे उन्नति साधित होइछि से उन्नति साधित पाई ई अपर श्रेणीर व्यक्ति माने को आमे ग्रहण करि परिबा। तेणुकरी मोट उपरे कहबा गले प्राबंधिक दुईटी श्रेणी कथा कहिसंती, गोटे होची एक श्रेणी एवं अन्यटी होची अपर श्रेणी एवं एई माने इतिहासर स्वरूप को यथासंभव बदलैछंती एवं इतिहास रे एमानकु मध्य स्थानित करा दैछि एवं प्राबंधिक मानव जातिर क्रम विकासर कथा अति सुंदर भाव में मध्य इतिहास प्रबंध रे कहिसंती। से बण जंगलर मनीषर किपरि भाव रे सभ्य होइछि, पोशाक परिधान करिछि, आगो को गड़ी बढ़िछि, से सभ्य मनीषटारू किपरि भाव रे आधुनिक मनीष होइछि एवं आधुनिक मनीषरू किपरि भाव रे अत्याधुनिक मनीष होइछि एवं अत्याधुनिक मनीषरू आज आमे आसी सुपर मनीष पाखरे पहुंची जाइछंती। ताहा इतिहास ही आमको देइथाए एवं इतिहास रे अनेक जय पराजयर कहानी मध्य वर्णित अछि। ए क्रम रे आमे कहिबाकू गले सिंधु सभ्यता ठारू आरंभ करी
ଅନେକ ଜାଗାରେ ମଣିଷ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି। ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବ ଘଟିଛି, ଭାରତବର୍ଷରେ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ଘଟିଛି, ଜାଲିଆଁୱାଲାବାଗ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏବଂ ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷର ଏକ କ୍ରମିକ ଧାରା ବିବରଣୀ ଇତିହାସ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରରେ ତାକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଇତିହାସ ଅତୀତର ମାନବ ସମାଜର ପ୍ରକୃତ ଘଟଣାବଳୀକୁ ସ୍ଥାନିତ କରିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅତୀତରେ ଘଟିଯାଉଥିବା ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଇତିହାସ ଏବଂ ଅତୀତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣାବଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ହୋଇଛି ବା ଯେପରି ଭାବରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେପରି ଭାବରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମାପନ ହୋଇଛି ତାହା ଇତିହାସରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କର ଦୃଢ଼ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଅନେକ ପ୍ରତିକୂଳ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ମଣିଷ କିପରି ଭାବରେ ଆଗକୁ ଗତି କରିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସଂଗଠିତ ହୋଇଛି, ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବ ସଂଗଠିତ ହୋଇଛି, ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ସଂଗଠିତ ହୋଇଛି, ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମହାମାରୀ କରୋନାରେ ଆମେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିକୂଳ ଅବସ୍ଥା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ପାରୁଛନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ଆମକୁ ଇତିହାସ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ କରିଥାଏ, ଇତିହାସ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି ସେହି ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ମଧ୍ୟ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନେଇକି ସମାଜ ଗଠିତ ଏବଂ ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦିଗକୁ ଇତିହାସ ଅବଲୋକିତ କରିଥାଏ। ଐତିହାସିକ ଦିଗ, ସାମାଜିକ ଦିଗ, ସାହିତ୍ୟିକ ଦିଗ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଦିଗ, ପୃଥିବୀରେ ଏପରି କୌଣସି ଦିଗ ନାହିଁ ଯାହା ସହିତ ଇତିହାସ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ତେଣୁକରି ଇତିହାସ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସମାଜକୁ ସଂଯୋଗୀକୃତ କରିଥାଏ, ବ୍ୟକ୍ତି ସମାଜର ସଂଯୋଗକୁ ନିରୂପିତ କରିଥାଏ ଏବଂ ଜୀବନହୀନ ଦିନହୀନ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ କୃଷିଜୀବୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିତ୍ର ଇତିହାସରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କ ମତାନୁସାରେ ଯେ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଇତିହାସ ବୋଲି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ନଥିଲା, କ୍ରମଶଃ ତାହା ଲିପିବଦ୍ଧ ହେବାରେ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଇତିହାସ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା, କେବଳ ବୀର ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଜୀବନାବଳୀକୁ ରଚନା କରାଯାଉଥିଲା, କେବଳ ରାଜାମାନଙ୍କର ଜୀବନାବଳୀକୁ ରଚନା କରାଯାଉଥିଲା, କେବଳ ଦେବଚରିତ୍ରମାନଙ୍କର ଜୀବନାବଳୀକୁ ରଚନା କରାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ କ୍ରମଶଃ ସେଠି ଦିନହୀନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଇତିହାସରେ ସ୍ଥାନିତ ହେଲା ଏବଂ କୃଷିଜୀବୀମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନିତ ହେଲା ଏବଂ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ମତରେ ଯେଉଁଥିରେ ଏ ପ୍ରକାର ଛବି ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦିନହୀନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଛବି ନାହିଁ, କୃଷିଜୀବୀମାନଙ୍କର ଛବି ନାହିଁ, ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ନାହିଁ, ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ନାହିଁ, ଅବହେଳିତମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ନାହିଁ, ଦିନହୀନମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରକାର ଇତିହାସକୁ ଇତିହାସ ଆଖ୍ୟା ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଦେବାକୁ କୁଣ୍ଠିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପ୍ରକାର ଇତିହାସକୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଗଭୀରତା ଶୂନ୍ୟ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଗଳ୍ପ ସହ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ଗଭୀରତା ଶୂନ୍ୟ ଗ୍ରାମ ଗଳ୍ପ? ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯେପରି ଅସୁର ଅସୁରୁଣୀ ଗଳ୍ପ ଥାଏ, ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯେପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାଳ୍ପନିକ ଗପ ଥାଏ ଏବଂ ସେ ଇତିହାସ ସେହି କାଳ୍ପନିକ ସଦୃଶ, କାରଣ ସେଥିରେ କଳ୍ପନାର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ଥାଏ। ଯେପରିକି ଗୋଟେ ଗାଳ୍ପିକଟି ଯେତେବେଳେ ଗଳ୍ପଟେ ରଚନା କରେ ସେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଯଥେଚ୍ଛାର ଭାବରେ ବସିକରି ଯାହା ଲେଖି ପକାଏ ତାହା କାଳ୍ପନିକ ଗଳ୍ପ ହୁଏ ବା ଗଭୀରତା ଶୂନ୍ୟ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଗାଲୁ ଗଳ୍ପ ହୁଏ। ତେଣୁକରି ଇତିହାସ ସେହି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମାଛି ନୁହଁ। ଇତିହାସରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ସ୍ଥାନିତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ରାଜା ଓ ବୀରମାନଙ୍କର ଜୀବନାବଳୀକୁ ଇତିହାସ ପର୍ଯ୍ୟାୟବାଚୀ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଏହି ଇତିହାସରେ ସାମଗ୍ରିକ ଜୀବନର ଚିତ୍ର ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଂରକ୍ଷିତ ଅଛି, ଯାହାକୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଅତି ସୁନ୍ଦର ସରଳ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ଇତିହାସ କଥା କହିବା ପାଇଁ ନେଇ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ଇତିହାସ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ କାଳ୍ପନିକ ଥିଲା। କାହିଁକି କାଳ୍ପନିକ ଥିଲା? ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତବର୍ଷର ହିନ୍ଦୁମାନେ ଅଧିକ କଳ୍ପନା ବିଶ୍ୱାସୀ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଅଧିକ ସମୟ କଳ୍ପନାରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଭାରତବର୍ଷର କାବ୍ୟମାନଙ୍କରେ କଳ୍ପନାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଅଧିକ ଥାଏ। କେବଳ କାବ୍ୟ ନୁହଁ, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତବର୍ଷର ଚିକିତ୍ସା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କଳ୍ପନାର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ମଧ୍ୟ ଏକମତ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତବର୍ଷରେ କାଳ୍ପନିକ ଇତିହାସ ଅଧିକ ରଚନା କରାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ଯେଉଁ ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରା ଥିଲା, ଯେପରି ଭାବରେ ରାମାୟଣ ଥିଲା, ଯେପରି ଭାବରେ ମହାଭାରତ ଥିଲା, ଯେପରି ଭାବରେ ବୀର ପୁରୁଷମାନଙ୍କର କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ଇତିହାସ ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା ଏବଂ ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କ ମତରେ ଉପଦେଶ ଅପେକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଇତିହାସର ଅନ୍ୟତମ ଆଦର୍ଶ। ଉପଦେଶ ଦେଇକରି ଆମେ ଜଣକୁ ପରିମାର୍ଜିତ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମୁଁ ତମକୁ କହିବି କି ତମେ ଭଲ ମଣିଷ ହୁଅ, ତମେ ସତ୍ ପଥରେ ଗତି କର, ତମେ ସତ୍ୟ କଥା କୁହ, ତମେ ଧର୍ମରେ ଚାଲ, ତମେ ନ୍ୟାୟରେ ଚାଲ, ତ
तुमको जदि ये प्रसंग गुड़िक कहे ताले ताहा तुम उपयुक्त भाव में कार्यकारी हो पार ना। परंतु मुझे तुमको गांधी उदाहरण देवी जे गांधी एपरी जन व्यक्ति थे जहाँ गोटे गाल को चापुड़ मारे सी आउ गोटे गाल देखा जाऊे। गोपबंधु एपरी जन व्यक्ति थे जे से निजर एकमात्र पुत्र को ज्वर होता बेले छाड़ी से लोक मान सेवा करते। गांधी गोपबंधु एपरी महापुरुष मान उदाहरण तुम मान दि दि जाए ताले ताहा अधिक फलप्रद हेब, तमे सेमानकर जीवन प्रति आकर्षित हेब। सेइथिपाई तो कहूची इतिहास आम पई दरकार, इतिहास आम पई अधिक दरकार, कारण इतिहास रु आमे एई भली चरित्र गुडी को अवलंबन करितांती एवं इतिहास को अनुकरण करितांती। फलस्वरूप इतिहास जाजुल्यमान होई उठे। और जदि आमे इतिहास को अवलंबन न करंती खाली वर्तमान विश्वास रे अग्रगति करती ताले भविष्य निश्चय असफल हेब एक कथा मध्य कुआ जाई पारे। एवं प्राचीन कालर इतिहास धर्मशास्त्र को प्राधान्य देउथला, जेउथरे सत्य धर्म न्याय या को गुरुत्व प्रदान कर देउथला। तेणु प्राचीन वर्षर इतिहास को आमको अवलंबन करने को पड़ो। बेले बेले कथा प्रसंग में आम मैंने कहती आमर प्राचीन जुगर लोक मैंने आमर पूर्वपुरुष मैंने वीर थे एवं से बाघ सहित लड़ाई करुले एवं से भितर पराक्रम थिला एवं से गंगा ठार गोदावरी नदी पर्यंत समग्र भूखंड को निजर कर पारुले। एवं भारत वर्ष एक श्रेष्ठ देश थिला जो धर्म थिला। ये प्रसंग उत्थापन करने बेले आम मन भितर अतीत प्रति स्वतः प्रवृत्त भाव में जागरण सृष्टि हो उठे एवं आमे से अतीतर आदर्श अनुप्राणित आग को बढ़ाई चेष्टा करिथांती। तेणुक इतिहास अतीतर कथा कहते ताहा एक आधुनिक विषय बोली कहले कौनसी अत्युक्ति हेब नाही। तेबे इति उपदेश अपेक्षा दृष्टान्तमूलक शिक्षा हूँ श्रेष्ठ आम यह स्पष्ट भाव में बुझीगले। एवं इतिहास भोगर वस्तु संपर्क में अनेक व्याख्या करिथाए। कहुई इतिहास प्रबंध में जो व्यक्ति जनक महापुरुष जनक आकाश वक्षरु निया को पृथ्वी को आनी अनेक निर्यातना भोग करने पड़ा, अर्थात से अनेक कष्ट स्वीकार करी निया को पृथ्वी पृष्ठ को आनी एवं जो निया आमर उन्नति सहायक होइछि एवं जार फलस्वरूप आमे चर्ब्य तोष्य लेह पानीय ये सब अति सुंदर भाव में पाई पारुचंती। आमे खाद्य रे विभिन्न प्रकार स्वादिष्ट जिनिस को खाई पारुचंती से निया जोगु। किंतु पूर्ववर्ती अवस्था आम आलोचना करुले कंचा मांस खाऊले, कौन मसलार व्यवहार जान नथिले, खाद्य को सिझेक व्यवहार कर पारुनथिले। तेणुक इतिहास आमको ए शिक्षा दिए, आम भितर ये चेतना को वृद्धि करे। तेणुक इतिहास सामग्रिक भाव में मानवर उन्नति विधान करे बोली कहले किछि असुविधा नहीं। एवं एक क्रम इतिहास प्रबंध में प्राबंधिक कहते जे पिता पुत्र किछि साइति करके रखे। आज जी पिता है सीता पूर्व पुरुष बाता इतिहास परंपरा किछि धन को संचय कर रखि थाए। अर्थात न्याय सूत्र रे बापार संपत्तिर अधिकारी पुत्र होता है। मात्र पुत्र जे बापार संपत्तिर अधिकारी है सेतिक ता पुत्र पाई छाड़ी जीव ताहा नुह, परंतु जो पितार संपत्ति रे से किछि मिसेइले भविष्यत बा तार पुत्र आदि क्रमे सेमानक पई सुविधा होई थाए। जोथि कि आमे साधारणतः बापांकर संपत्ति को बढ़ावा पई चेष्टा करतांती। जोथि कि विश्व आरंभ रे जातिला आज तार बहुगुणित होईची। विश्व प्रारंभिक पर्यायर जेपरि भाव में विभिन्न प्रकार समस्यार सम्मुखीन होउतला आज से प्रकार समस्या सम्मुखीन हेउ नाही। एवं इतिहास को अनुदार कले पतन अवसंभावी बोली प्राबंधिक चेतावनी देइचंती जे इतिहास को अस्वीकार करे तार पतन अनिवार्य। कारण इतिहास आमको अनेक प्रकार चिंता चेतना रे अभिभूत करबा पई परामर्श देइताए। कहीं मने पकाओ थरे भारत वर्ष जो पराधीन थिला इंग्रेज माने किपरि भाबे हमको निर्यातना देइतिले, आम ऊपर विभिन्न प्रकार दमन लीला चलैतिले। आमे जदि सेई दमन लीला को पाठ न करिबा, जदि से पूर्व कथा मन न पकेइबा, आराम से खाई पी घुंगुड़ी मारिबा, ताले समय आसीबो पुनर्बार आमे पराधीनतार स्वाद शिखिबा। सेइथिपई इतिहास तो एकांत आवश्यकता। तेबे इतिहास साधुता सरलता सत्यनिष्ठा मैत्री ये समस्त आमको शिक्षा देइथाए। एवं स्वदेश प्रीति बसथ बेले बेले इतिहास कदर्थ होता है। गोटे छोट उदाहरण देले आम स्पष्ट हो पार जे गोटे घर बापा ता पुत्र जदि चोरी करुए बा ता पुत्र जदि कौन खराब करुए ताकू लुचेवा चेष्टा करिथाए, किंतु से लुचेवा द्वारा तार क्षति होता है। तेबे भारतवर्षर साधारण जनता भारतवर्ष प्रति भल पाइबा निश्चय अच्छी,
ଏବଂ ସେଇ ଭଲ ପାଇବାର ଦ୍ୱାହି ଦେଇ ଯଦି ସେ ଇତିହାସରେ ଗୁଡ଼ାଏ ମିଛ କଥା ଲେଖିଦିଅନ୍ତି ତାହା ଆମ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ୟା ହେବ। ଭବିଷ୍ୟତ ବଂଶଧରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ତେଣୁ ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରୀତିବଶତଃ ବିକୃତ ଅନୁରାଗକୁ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନାହିଁ। ତେବେ ମୋଟ ଉପରେ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଇତିହାସ ହେଉଛି ଏକ ତତ୍ତ୍ୱ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରବନ୍ଧ, ଯେଉଁ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଇତିହାସର ସଂଜ୍ଞା ଏବଂ ସ୍ୱରୂପକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ମାନବ ସଭ୍ୟତା ପାଇଁ ଇତିହାସର ଅବଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଅତି ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଇତିହାସ ବିନା ଆମେ କେବେ ହେଲେ ବଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ। ଇତିହାସ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ଆଲୋକିତ କରିଥାଏ। ଯେପରିକି ଇତିହାସ ସାମାଜିକ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅର୍ଥନୈତିକ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଚିତ୍ରକୁ ତା ଦେହରେ ସ୍ଥାନିତ ରହିଥାଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଅତୀତର ଇତିହାସକୁ ଅବଲୋକନ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ଯଦି ନିଜକୁ ବ୍ରତୀ କରିବା ବା ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବା ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ନିଶ୍ଚୟ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଏହା ହିଁ ଇତିହାସ ପ୍ରବନ୍ଧର ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ତେବେ ଆମେ ଆଗକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ।